What's up, Julio? You got a question for me? Yeah, people ask, does my size matter when I buy a board, or is my feet too long for a certain size of a board? Well, you know, I've always been pretty technical. I used to have blueprints in my ad back in the 80s, right? Yes. And those blueprints sort of made what became the skateboard we knew the 80s, 90s, and onward. And the reality is that height is what controls a skater the most. Okay. So I've got this height chart. I made this 20 years ago, a little bit more, 25 years ago. And I put a skater based on their height Sí, and mira, the wheelbase. Okay, lo que dice que cuando él empezaba a hacer tablas, él es conocido por tener muchas matemáticas sobre los shapes y medidas de todas las cosas. Dice que él salió un sistema de donde él puede ver tu estatura y de ahí te va a decir de qué tamaño puedes usar tu tabla. So you're right on the average height of the average skater, right? You're right. You actually would be riding a 14.5-inch wheelbase according to this chart. Sí, dice que yo estoy en lo normal que es estándar y yo debería usar una de 14 y medio pulgadas de llanta a llanta. So when you ride a board that's too short for your body, you nose wheelie all the time. Dice que cuando usas una tabla muy pequeña para tu cuerpo, se te va mucho de manual o de nose manual. Okay, if the board's too short. If your feet are too close together, you jump down things and you knock your knees. Dice que si las tablas, que si la wheelbase está muy corta y la tabla muy chiquita, a la hora de caer, cuando caes, las rodillas se te pegan. And you want your stance to be just right, that your body weight is transferring down. If your knees are knocked like this, you lose your balance because you're not transferring that energy. Entonces right? dice que las tablas tienen que estar a tu medida, porque a la hora de caer un truco tienes que caer perfecto en el stance que es, porque si está muy cortito te desbalanceas. So if you want to understand more about this chart and what I've shared over the years, on Instagram, if you check the hashtag #CreateASkateHeightChart, you can find all the things I've said, because I've worked with the world's best skaters in my life that have grown through this chart. Dice que si tú quieres investigar, tú lo sigues en sus Instagrams y ahí vas a ver que él ha trabajado con los mejores pros desde casi todas sus vidas con estaturas para hacerle sus tablas perfectas a ellos. So most skaters get started on a hand-me-down skateboard, not the right size Sí, skateboard. la mayoría de personas empiezan su patinaje con una tabla que les regalan, no la exacta para ellos. So a hand-me-down board really doesn't matter because you're trying to just learn how to roll and balance. You're not trying to do tricks yet, right? Dice, en la primera tabla que te regalan no es muy importante porque pues nomás estás tratando de mantener el balance y hacer unos truquitos. But everybody aspires to get magical with that one trick called the ollie, right? Right. I'm going to get magical. I'm going to learn how to ollie. Dice que agarrando la pinche tabla, unas personas lo que ellos quieren es hacer magia, hacer que la tabla haga un ollie. So when the board's too long and a little kid tries to ollie, he goes like this, and he can't reach the lever. It's like a little baby trying to reach the doorknob. I can't get the knob. Dice que cuando estás chiquito y la tabla está muy grande, no puedes ni levantar la tabla. Es como con un niño que no alcanza a abrir una puerta. So if you can't reach your nose, or if you got to spread your legs out so big, you're like, I got the nose, I got it handled. So, dice, si, es la misma cosa como si está muy grande o muy chica la tabla, a la hora de usarla no vas a poder mantener un buen balance. The whole goal here is if your board feels like an extension of your body, that's the best place for you to be. Dice que lo más importante es que tu tabla sea una extensión de tu cuerpo para poder hacer magia. So if I was a robot and I told my arm to go up, it would be elbow, rotate, bang, bang, all these math, right? Whole bunch of math. Dice que si fuera un robot, él le tenía que decir a su cuerpo que hiciera 1000 cosas para poder levantar un brazo. ¿Ya? As a skater, we just ollie. Y como patinador nomás hacemos un ollie. Gracias.